لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات سورہ مبارک توبہ آیت 19 کہ جنا اندر ما پروردگار عالم صاحبان ایمان نو مخاطب کری نہ فرماوے چھے یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ. پہلا کام تقوی الہی اختیار کرو. જ્યારે તકવાના માલિક થઈ જાશો શું થશે? અહેલે બેત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની માઇયત મળશે. વકૂનુ મዐસ સાદિકીન અને સાચાઓના સાથ થઈ જાઓ. ઇસ્લામના અંદરમાં સૌથી જરૂરી વસ્તુ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ની معیت છે. સાથ, મોહબ્બત નહીં ખાલી, જે પણ અમલ હોય અહેલ બેત علیہم الصلاۃ والسلام ના સાથે હોય. આપણે જે ગુફ્તગુના આગાઝ કર્યા હતા કે ઇમામ હુસૈન علیہ الصلاۃ والسلام શું ફરમાવે છે? الا من کان باذلا فینا محجتہ. જે માણસ મારા ઉપર આપણી જાન કુરબાન કરી શકતા હોય, મુઅત્તનન અલા લિકાઇલ્લાહ અને અલ્લાહની મુલાકાત માટે તૈયાર થઈ ગયા હોય અને અલ્લાહની મુલાકાત એના ખપતી હોય, ફલિયરહલ માના. यहाँ પણ માઇયત છે. કોણ મારા સાથે જઈ શકે? જેના મોત ખપતી હોય, જેના અલ્લાહની મુલાકાત ખપતી હોય. સવાલ: ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આ જુમલા ક્યાં બોલ્યા?
મક્કામાં, है ना, જે દિવસે જાતા था આ દિવસે એક દિવસ મોર. અગર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ 9 ઝીલહિજના મક્કાથી ખારિજ થયા તો યાની 8 તારીખના સાંજના, અગર 8ના સફર કર્યા તો 7 તારીખના સાંજના, એક દિવસ મોર. પણ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના આ જુમલો મન કાન બાદિલન ફીના મુહજતહુ, જે માનસ આપણી જાન મારી રાહમાં કુરબાન કરી શકતા હોય, મુઅત્તનન અલા લિકાઇલ્લાહ, અલ્લાહની મુલાકાત માટે તૈયાર થઈ શકે, ફલિયરહલ માના, મારા સાથે ચાલે. ઇન્ની ઝાહિબુન મુસ્બિહન ઇન્શાઅલ્લાહ, એ જુમલા તારીખના અંદરમાં છે, આ ખુતબાના છેલ્લા જુમલા. હું કાલ સવારના જાઉં છું. યાં સવાલ કરું કે આ જુમલા આ સમય માટે હતા કે કયામત સુધી જે નસ્લ, જે જનરેશન આવશે બધાય માટે? જેના ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની મૈયત ખપતી હોય, સાથ ખપતા હોય, શું કરે? બાદલન ફીના મોહજતા, મારી રાહના કુરબાનીના હૌસલા રાખતા હોય. સમજો જે વાત કહેવા માંગુ છું. જેના ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના સાથ ખપતા હોય, અગર એના અંદરમાં, એના નફ્સમાં, એની જાનમાં આ હૌસલા હોય કે મારી મઈયતમાં કુરબાની પેશ કરી શકે, જાન કુરબાન કરી શકે, માલ કુરબાન કરી શકે, औलाद કુરબાન કરી શકે, માના, આ માણસનો હક છે કે આ મારા સાથ રહે. સમજો, આપણે અઝાદાર ઇમામ હુસૈન, માતમદાર ઇમામ હુસૈન, मुहिब इमाम हुसैन, साहिब विलायत इमाम हुसैन, अलमदार इमाम हुसैन, બધાય અલકાબ આપણા સાથે. પણ છે હૌસલા કુરબાનીના? માલ કુરબાન કરી શકે? આપણે કેટલા માણસો જાય છે, આ વર્ષે તો માશાઅલ્લાહ રેકોર્ડ થઈ ગયા, કેટલા માણસો જાય છે અરબાઈનમાં કરબલા. બધાય સવાબના હકદાર, પણ બધાય મઈયત ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના હકદાર છે? સાથ આપી શકે સરકારે સૈયદુશ શુહદાના? શું ફરમાવે છે? તમે વિચાર કરો. આ મારી વાત સાબિત કરવા માટે તમારા સામે એક્ઝામ્પલ આપું છું. આ રિવાયતના અંદરમાં જે લફ્ઝ આવ્યા છે, મનકાના બાઝિલન, આ બઝલ તમે સમજો છો શું? બઝલ કે છે સખાવતનો. સખાવત બે જાતની હોય. હું ગયો સિરાજભાઈની દુકાન ઉપર, એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. એક માણસ આવ્યા, ફકીર, સાયલ, ગરીબ, આપણે કહીએ ને પંગત આગા, સવાલ કરવા માટે. હવે બે હાલત હોય. હું અગર મારા જેબથી કંઈ આપું તો બે હાલત હોય, યા રાજી ખુશી આપું, યા એમ કે અગર નહીં આપીશ તો સિરાજભાઈ શું વિચાર કરશે મારા બારામાં, તો મજબૂરીમાં આપું. બે હાલત થઈ ગઈ ના. યા રાજી ખુશી સાથે આપીશ, યા મજબૂરીમાં. બે હાલત છે સખાવત, એમાં શક નથી. પણ બઝલ અરબીમાં તમે અગર જો ડિક્શનરીના અંદરમાં કેના કહેવામાં આવે છે? જે ખુશી સાથે હોય.
એને કહે છે બઝલ. ઇમામ હુસૈન સલામ શું ફરમાવે છે? મન કાના બાદિલન ફીના મુહજતા, હું કોઈ પાસે હાથ નહીં ફેલાવું, પોતે આવીના મારા ઉપર આપણી જાન કુરબાન કરી નાખે. હોસલા રાખે દિલના અંદરમાં. એમ નથી કે ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામ મતાલબા કરે છે બસ મારા પાસે આવીને કુરબાન થઈ જાઓ. નહીં, હોસલા આપણે રાખી શકીએ ને کہ اگر کالے وارث امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آوی نہ کہے حل من ناصر ینصرنا, આપણા અંદરમાં છે હોસલા જઈ શકે મક્કા ઇમામ ઝમાન علیہ السلام ની મદદ કરવા. હવે તો ધંધાના ટાઈમ છે, ધંધાના મોસમ છે, બિઝનેસના મોસમ છે, હવે તો બહુ ચાલે છે, હવે કેવી રીતે જઈ શકે, કેના ઉપર મૂકે, આ બધું સવાલ તો આવશે ને ઝહેનમાં. પણ એક બીજા સવાલ પર ઝહેનમાં આવશે, શું અગર આપણે જાશું નહીં તો મારા પડોશી શું કહેશે, આ જમાત વાળા શું કહેશે. બાઝલ કેવી હોય? ખુશી સાથે, રઝાયત સાથે, મોહબ્બત સાથે. જનાબે હુર ની ગરદન ઉપર કોઈ તલવાર રાખ્યા હતા કે તમે જાઓ હુસૈનની મદદ માટે? રાખ્યા હતા કોઈ તલવાર? ના. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની મદદ માટે ખુશી સાથે આવ્યા. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ શબે આશુર ચિરાગ બુઝાઈને કહે છે હૈલા જાઓ તમે. કોઈ ગયા એટલે શું? ખુશી સાથે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની મૈયતમાં એની રકાબમાં શહાદતના દરજ્જા હાસિલ કર્યા. શહાદત મેયાર નથી, ખુશી સાથે શહાદત મેયાર છે. મજબૂરીના નામ શહાદત નથી, ઇખ્તિયારના નામ શહાદત છે. આ ફેર છે બેમાં. પૈગંબર સાથે જે માણસો આવતા હતા મદદ કરવા માટે, અમીર અલ મોમિનીન સાથે, ઇમામ હસન સાથે ઘણા એવા માણસો હતા જે મજબૂરીમાં આવતા હતા. શું કહેશે માણસો? પૈગંબરની મદદ નથી કરી. અને અગર માણસ નહીં બોલ્યા તો આસમાનથી આયત આવશે કે આ માણસ નથી ગયા, આ મુનાફિક છે. ઘણા માણસો બીતા બીતા જતા હતા. પણ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ સાથે એવું કંઈ નહોતું. વહીના દરવાજો બંધ થઈ ગયો હતો. વહી આવતી હતી ના, કુરાન નાઝિલ થતા હતા નહીં. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ કોઈથી નથી બોલ્યા કે આવો તમે. હા, બધાઈ ના ખાવે ગફલતથી જગાવતા હતા. જે મારી મદદ કરશે કરશે, મારા સાથે ફૌજ અઝીમ ઉપર ફાયઝ થઈ જશે, પણ જે માણસ મારી મદદ નહીં કરે કોઈ દિવસ ઇજ્જતની જિંદગી પસાર નહીં કરી શકે. આ જુમલા છે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ. ઇજ્જત ખપતી હોય તો હુસૈન સાથે શહીદ થઈ જાઓ. ઇજ્જત ક્યાં છે? જિલ્લત ક્યાં છે? અહલે બૈતની મૈયતમાં, અહલે બૈતના સાથે. તમે વિચાર કરો, અહલે બૈત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ અગર નહીં હોત તો આપને ઓળખી શકત શુજાઅત એટલે શું? ખબર પડત? मालूम होता कि शुजाअत किसे कहते हैं, बहादुरी किसे कहते हैं, ईसार किसे कहते हैं, सखावत किसे कहते हैं, करम किसे कहते हैं? हमें नहीं खबर पड़ती. बहादुरी हमने किससे पहचाना? अहले बैत को देख के. इसे बहादुरी कहते हैं. जानिसारी हमने कैसे पहचाना? अहले बैत को देख के. भाई के ऊपर भाई जान कुर्बान कैसे करता है? अगर शब हिजरत अमीर अल मोमिनीन पैगंबर के बिस्तर पे नहीं सोए होते तो हम पहचान सकते थे?
کہ بھائی کے لیے بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے. اگر سرکار ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سر جھکائے کھڑے نہ ہوتے تو ہم پہچانتے وفاداری کسے کہتے ہیں. اگر آیت التطہیر اہل بیت کی شان میں نازل نہ ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا طہارت کسے کہتے ہیں. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ اہل بیت سے. انہوں نے سکھایا، انہوں نے مفہوم دیا، انہوں نے جینا سکھایا. ساری فضیلتیں اگر اہل بیت نہ ہوتے تو فضیلتیں نہ ہوتی. فضیلتوں کو پہچان ملی ہے اہل بیت کی وجہ سے. ہماری باتوں پر وچار کر جو. فضیلتوں نو اور کھان کیا تھی مئی اہل بیت کی. دنیا میں سوتی موٹا بہادر کون؟ شجاع نی بات تھا چیا، شجاعت نی بات، پہلوان نی بات نہ تھا تھی کہ کینا ڈولا شولا بو چیا موٹا موٹا باڈی، اینی بات نہ تھا تھی. شجاعت نی بات تھا چے، حوصلہ نی بات تھا، ہمت نی بات تھا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بو موٹی باڈی یعنی بو શું કહે આપણે પહેલવાન નહોતા કંઈ. ક્યાં એના મોટા મોટા બાજુ અને મોટા મોટા પગ અને સીના એમ કાંઈ નહોતો. કોણ હતા અમીર અલ મોમિનીન? જે રોટલી કેવી રોટલી કે જે તોડી શકતા નહોતા પોતે. ક્યાં તોડતા હતા? એમ કરીને રોટલી તોડતા હતા. અલ્લાહુ અકબર કરીને. અને પાણીમાં રાખી એના ઉપર નિમક રાખતા હતા પછી ખાતા હતા. પોસિબલ છે આ તાકાત સાથે માણસ દરે ખૈબર ઉખાડી લે? આપણે તો જાત જાતના ખાના, કુકરા નહીં હોય તો આપણે જમે નહીં, છે ને? આ વિચાર કરો, સોચો. જાત જાતની નેમતો ખપતી હોય, રિસ્ક ખપતો હોય, આ નહીં હોય, કેવી રીતે આપણે ખાઈ શકીએ, કેવી રીતે જમી શકીએ? અહેલે બેત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની જિંદગી તમે વિચાર કરો જો. સલવાત પઢે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. ایک તમારા સામે એક્ઝામ્પલ આપું છું. કુરાન મજીદમાં મશહૂર મારૂફ સૂરહ મુબારક દહેર, અને આ સૂરહ મુબારક દહેરના બીજા નામ સૂરહ ઇન્સાન. હલ અતા અલલ ઇન્સાન હીન મિન અદ્દહર લમ યકુન શૈયમ મذکورا. આ સૂરાના અંદરમાં શું બયાન કરવામાં આવ્યા? અહેલે બેત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની સખાવત. પહેલે એક જરાક તમારા સામે કંઈ બયાન કરી દઉં, પછી યા આપણે ઘરે. સખાવત એટલે શું કહે છે ને? અબ્બાસ સખી હતા, અહેલે બેત સખી હતા. સખાવત એટલે શું? જે તમારા પાસે એક્સ્ટ્રા પૈસા હોય, યાની તમારા યુઝથી વધારે, એમાંથી જરાક કોઈ ગરીબને દઈ દો. આ શું છે? સખાવત. એના કહે, આ માણસને શું કહે? સખી. આ ઝહેનમાં રાખજો. જે આપણા યુઝથી વધારે હોય એમાંથી જરાક કોઈ ગરીબને આપણે દઈ દે, જરૂરતમંદને દઈ દે, શું કહેવામાં આવે છે? સખી. અને બીજા મર્તબા શું છે? સખાવતથી જરાક બુલંદતર, જૂદ. એટલે આપણા
નવા ઇમામના કહે છે જવાદ, કે આપણે જેટલી જરૂરત છે આ રાખી લે, જેટલા વધારે હોય એના આખું અલ્લાહની રાહમાં કુરબાન કરી નાખે. આ છે જવાદ. ત્રીજા મરહલા કરમ. કરમ એટલે શું? ઇન્સાનની જે જરૂરત છે એમાંથી આપણા માટે જરાક બચાવે. જરૂરત, મને 1 લાખની જરૂરત છે, એમાંથી આપણે વાંધો નહીં, સેકાંત મિલ આપણા માટે રાખીને અને સેકાંત જરૂરતમંદ ના આપી દે, એને શું કહે? કરીમ. ચોથું મરહલો ઈસાર. ઈસાર એટલે શું? મને અગર 50,000ની જરૂરત છે, આપના માટે કંઈ નહીં રાખું, આખા 50,000 જરૂરતમંદ ના આપી દઉં. માણસો જોઈને શું કહે? આ માણસ ગેલો થઈ ગયો, पागल है ये, इसको जरूरत है, अपने लिए नहीं बचाया, जरूरतमंद को दे रहे हैं. इसे क्या कहते हैं? मकारिमुल अखलाक. सोचिएगा, 2 चीज होती है, एक चीज है अखलाक, एक चीज है मकारिमुल अखलाक. अखलाक किसे कहते हैं? जो हमें भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे. आए, अदब से बैठे, किसी के यहाँ मेहमान गए, बच्चा आया, फौरन हमारे लिए पानी लेके आया, चाय लेके आया, इसे क्या कहते हैं? अखलाक. मकारिमुल अखलाक, जो हमें तो अच्छा लगे, सामने वाले को अच्छा नहीं लगे. હા, શું કામ કહી રહ્યા? હું હોત એની જગ્યા ઉપર તો એના કાપી નાખત. मकारिमुल अखलाक इसे कहते हैं. बाप का कातिल भी अगर हमारे दरवाजे पर आ जाए मेहमान बन के, तो उसकी इज्जत करो, एहतराम करो. इसे कहते हैं मकारिमुल अखलाक. इसे कहते हैं ईसार. जब वाक़ई करबला हो चुका, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना छोड़कर उस गामड़े चले गए. कहाँ? जहां अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वावेतर किया करते थे, खेती करते थे. આ વાત છે સોસાનકાત સોસાન सिंहनी. वहीं रहते थे, वहीं गिरिया करते थे, वहीं वावेतर करते थे. इसलिए कि जब दुनिया अहले बैत से मुनहरिफ हो जाती है तो ये दुनिया की परवाह नहीं करते. ये दुनिया के मोहताज नहीं है, दुनिया इनकी मोहताज है. ये दुनिया के ज़रूरतमंद नहीं है, दुनिया इनकी ज़रूरतमंद है ना. चले गए इमाम सज्जाद गामले में. यजीद में पूरा अपना लश्कर भेजकर मदीने पे हमला करवाया. 3 दिन तक यजीद के लश्कर के ऊपर मदीना हलाल रहा, जो चाहो करो. उस साल पूरे मदीने के अंदर 1000 नाजायज बच्चे पैदा हुए. ये तारीख के अंदर आज भी है. जो चाहा यजीद के लश्कर ने किया. बड़े बड़े हाफिजीन कुरान, बड़े बड़े कारियान कुरान, बड़े बड़े सहाबी रसूल सब कत्ल किए गए, सब काटे गए. वजह इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था? अगर हमारा साथ न दिया तो इज्जत की जिंदगी तुम्हें मिलने वाली नहीं है. वजह है. उसके बाद यजीद का लश्कर, इस वाक़े को वाक़े हर्रा कहते हैं. यहां से यजीद का लश्कर मक्के पहुंचा, काबे को घेर लिया, काबे के ऊपर आग बरसाई, काबा जल गया.
یہ سب تاریخ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہسٹری ہے. کعبے کے اوپر آگ برسائی گئی، عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے کعبے کو گھیرے رکھا، یہاں تک کہ بیچ میں خبر یہ پہنچی کہ یزید واصل جہنم ہو گیا. اب جب یہ خبر پہنچی تو اس کا لشکر بھاگا. سامبھلجو ہسٹری છે તમારા સામે بیان کرو چھو. اس کا لشکر بھاگا اور جو ابھی تک کعبے میں چھپے ہوئے تھے وہ نکل آئے یزید کے موت کی خبر سن کر. یزید کی فوج کا کمانڈر اپنے بچوں کے ساتھ بھاگ کے مدینے پہنچا جہاں سے یہ لوگ ظلم کر کے آئے تھے. હવે તો મદીનામાં એના માટે કંઈ જગા નહોતી ને, રહી શકે મદીનામાં નહીં. ક્યાં ગયા? આ ગામડે જ્યાં ઇમામે સજ્જાદ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ વાવેતર કરતા હતા, મંબા નામ હતા આ ગામડાના. અને જાઈના પરવારે ઇમામે સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામથી શું કહે છે કે મારા છોકરા, મારી બાયલી, આ મારા આયલો આયાલ છે, જરાક દિવસ તમારા પાસે મહેમાન રહેશે, તમારા એહસાન થશે, આભાર થશે, એના રાખી લો, મને કામ છે, હું શામ જાઉં છું. ઇમામે સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે વાંધો નહીં, રાખી દે. જે મારી औलाद ખાશે તારી औलाद ખાશે. જેવી રીતે મારી औलाद રહેશે તારી औलाद રહેશે. આ માણસ જોઈ છે એમ કરીને અને એક સવાલ કહી રહ્યા ઇમામે સજ્જાદથી, અલી ઇબ્ન હુસૈન, મને એમ લાગે છે કે તમે મારા સાથે એટલા મોહબ્બત સાથે વર્તાવ કરો છો, મને ઓળખ્યા નથી તમે? આ સવાલ ઇમામ માટે બહુ ભારી હતા. ઇમામ રોવા માંગ્યા. શું કહે છે ઇમામ? ઇમામ કહે છે કે તું મારાથી કહે છે કોઈ આપણા ભાઈના કાતિલને ભૂલી શકે? તું હતા જે મારા જવાન ભાઈ અલી અકબરના સીનામાં બરછી માર્યા હતા, કોઈ દિવસ તને નહીં ભૂલું. પણ આ તારા અખલાક હતા, આ મારા અખલાક છે. તમે એક્ઝામ્પલ આપું છું કે ના ઈસારના. આ છે અહેલે બૈત, એની જરૂરતની વસ્તુ પણ લોકો પર કુરબાન કરી દે. આ છે મકારિમુલ અખલાક. હવે આપણી અસલ વાત ઉપર આવો. ઇમામે હસન, ઇમામે હુસૈન બીમાર થઈ ગયા. જનાબ ફાતિમા અને અમીર અલ મોમિનીન અલી અલૈહિસ્સલામ અલ્લાહની બારગાહમાં માનતા કહી રહ્યા કે અગર આપ બે મારા औलाद, મારા નૂર નજર, શિફા પાસે એના સેહત મળી જશે, આપણે 3 દિવસ અલ્લાહની બારગાહમાં શું રાખીશ? રોઝા. જો हमारा माटे दर्श छे, रोजा की मन्नत किसने मानी? अली और फातिमा ने. हम मन्नत किसकी मानते हैं? हमारा काम થઈ ગયો તો આપણે એક મજલિસ કરી નાખીશ. જમાતમાં એક મજલિસ કેટલાની છે? 50,000 ફ્રાંક. દી મિલર યારી, એમાં કાંઈ હોય ને? આપણે કહો રોજા રાખો, મારાથી નહીં થાય. સૌથી સહેલું શું? 50,000 ફ્રાંક દઈ દો, હાલત થઈ ગઈ માનતા, વસ્સલામ. કોઈ જાતની વ્યાધિ નહીં. અગર તમે અલ્લાહની બારગાહથી કંઈ ખપતા હોય, અલ્લાહની બારગાહમાં તમારી કંઈ માનતા હોય, શું કરો? રોઝાની માનતા કરો. આ દર્શ છે આપણા માટે ને. અગર એનાથી કંઈ સારા કોઈ અમલ માનતા માટે હોત તો અલી और फातिमा એની માનતા કરત. કેની માનતા કહી રહી? રોઝાની. કોણ કોણ માનતા કહી રહ્યા? जी अली अलैहिस्सलाम, जनाब फातिमा, बे. अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हसन और इमाम हुसैन ने शिफा मिली. હવે
જે માણસ નજર કર્યા હોય, માનતા કરી હોય, એના ઉપર વાજિબ છે ને કે આ માનતા અદા કરે. નજર, વફાએ નજર, ઈફાએ નજર કરો તમે. કેટલા માણસ? 2 જે માનતા કર્યા હતા. અને રોઝા કેટલા માણસ રાખે છે? 5. તમે એક શખ્સિયત ના ભૂલી ગયા આપણે, જનાબે ફિઝાનો, है ना? नजर 2 लोगों ने किया. ईफाए नजर कितने लोग कर रहे हैं? 5. क्या बीमार के ऊपर भी वफा करना वाजिब है नजर का? આપણે હો તો શું કરત? વિચાર કરો. આપણે વાકયા તો બયાન કરે, આ તો બધા સાંભળી લીધા, પણ એમાંથી દર્શ કઈ છે ને આપણા માટે? વધારે એના કામ છે. આપણે હો તો ઇમામે અલી અલૈહિ સલામ યા બીબી ફાતિમાના મશવરા આપત. શું? હા, તો નાના નાના બાળકો છે, શું કામ તમે એના રોજા રખાવ છો? આજે તો બીમારીથી ઊભું થયું અને બિચારા કેટલા કમજોર થઈ ગયા, એનો તો ખ્યાલ કરો તમે. કઈ આપણી સેહત, આપણી તંદુરસ્તી, આપણી બીમારી, આપણી જિંદગી, આપણી મોત બધાય અલ્લાહ માટે છે. ઇન્ન સલાતી વ નુસુકી વ મહયાયા વ મમાતી લિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. બીબી શું કામ આ નાના નાના બાળકોથી તમે રોજા રખાવો છો? ના 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 ના, આદર્શ છે. નાનપણમાં આ કામ કરો તો નક્શ કલ હાજર થઈ જાય. જેવી રીતે પાણા ઉપર તમે કંઈ લખો તો 1000 વર્ષ પછી મિટશે નહીં, રહેશે એના ઉપર. અને પાણી ઉપર કંઈ લખો તો, માટી ઉપર કંઈ લખો તો બસ સલામ ગયા, પરબારે ખતમ. બહરહાલ इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब फातिमा, अली अलैहिस्सलाम, जनाब फिज़ा सब मिल के रोज़ा रख रहे हैं. नजर 2 आदमियों की, वफाए नजर 5 आदमियों का. रोज़ा रख लिया. अमीर अल मोमिनीन गए यहूदी के बाग में, मजदूरी किया, कुछ मिला, थोड़ा सा जौ खरीदा, खरीद के लेके आए. जनाब फातिमा ने उसे साफ किया, लोट किया, लोट करके उसकी रोटी बनाई. कितनी रोटी? 5. अफ्तार का टाइम आया, सब अपनी अपनी रोटियां दस्तरखान पर सजी, सबके सामने एक एक रोटी रखी गई. सब अफ्तार करना ही चाहते थे कि किसी ने दरवाजे को खटखटाया. कुरान मजीद ने कितना अच्छा बयान किया है. वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनौ व यतीमौ व असीरा. सिर्फ इन लोगों ने रोटियां नहीं दी, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में दिया. कौन आया? मिस्कीन आया. मैं मिस्कीन हूं, फकीर हूं. फकीर थी વધારે જેની હાલત ખરાબ હોય ને એને કહે મિસ્કીન. અસ્વા ઓ હાલન, बुरी हालत હોય એને કહે મિસ્કીન. मिस्कीन ने आवाज दी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, भूखा हूं 3 दिन से, मैंने कुछ खाया नहीं है. ए अहले बैत नबूवत, मुझे कुछ मिल सकता है पेट भरने के लिए? कर्ज यहाँ છે. આપણે હો તો શું કરત? एक रोटी उठा के गरीब को दे देते, वसलाम, तारा काम पर थई गया, अपना पर थई गया, वसलाम. अगर 2 सखी हो तो, अगर सखी नहीं हो तो क्या दई दे? एक एक रोटी मेली છે આપણે, એમાંથી એક માણસને દઈ દે. આ બીજા બાયણા ગોત, यहाँ કઈ નથી, આપણે પોતે ભૂખ્યા. यही फर्क है हम में और अहले बैत में.
ایک روٹی دے دی جاتی تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے نا، لیکن کتنی روٹی دی؟ 5۔ اسے کہتے ہیں ایثار۔ دروازے اہل بیت پہ آ جاؤ، تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے، وہ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے۔ اسے کہتے ہیں ایثار۔ اور اسی لیے سنیے، اسی لیے جب حاتم طائی کے سامنے، بہت بڑا سخی تھا نا حاتم طائی، عرب کا مشہور سخی، کہ جس کے محل کے 40 دروازے تھے اور ہر دروازے سے دیتا تھا، لیا اس پر آئے وہاں بھی دیا، اس پر آیا پھر وہاں دیا، پھر وہاں دیا، پھر وہاں دیا، 40 دروازوں سے دیتا تھا۔ جب اس کی سخاوت کا تذکرہ علی علیہ السلام کے سامنے کیا گیا تو علی علیہ السلام مسکرانے لگے اور ایک جملہ فرمایا، ایک ہی دروازے سے اتنا ہم اہل بیت دے دیتے ہیں کہ اسے دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ اس کی سخاوت تھی، یہ ہمارا ایثار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دے دیا، روٹی لیا، تیسما بھی گیا، ایک روٹی نہ سوال 5 میلی۔ اگر کسی کو ہم میں سے 1 لاکھ ریالی کی ضرورت ہو، ہم کسی کے پاس جا کے کہیں کہ منے 1 لاکھ ریالی کپے چھے اور ایک جگہ آپ 5 لاکھ منے آپ ہی دے تو خوش نہیں تھا کوئی؟ ہاں تیسما بھی جائے، خوش چلا گیا، دعائیں دیتا ہوا گیا۔ ادھر کیا حالت ہے؟ بچے گرمی میں پورا دن روزہ رکھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، افطار کیسے کیا؟ پانی سے، سو گئے۔ ہمیں زیادہ آئیڈیا ہے نا، جب بھوکا ہو پیٹ تو نیند بھی نہیں پڑتی ہے۔ یہ جناب سیدہ کا کلیجہ تھا کہ اپنے بھوکے بچوں کو کیسے سلایا۔ حسن و حسین سردار جنت بن گئے، فری میں نہیں، قربانی دی ہے، بھوکے رہے ہیں۔ سحر کا ٹائم آیا، پانی سے سحر کر لیا، پھر روزہ، پھر امیر المومنین یہودی کے باغ میں گئے، کام کیا، پانی بھر بھر کے جھاڑ میں ڈالا، سینچائی کیا باغ کی۔ شام ہوئی، کچھ کھجوریں ملی، لے جا کے بازار میں کھجوروں کو بیچا، اس کے بدلے میں تھوڑا سا جو لیا، آئے جناب فاطمہ کو دیا، اسے صاف کیا، بی بی نے لوٹ کیا، آٹا کیا، اس کی روٹی بنائی، روٹی بنا کے دسترخوان پہ رکھی، اہل بیت بیٹھے، ادھر بیٹھے کہ ایک پھر آواز آئی، اے اہل بیت نبوت، ہم اسیر ہو کے مدینے آئے ہیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا، تم کریم ہو، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ پھر 5 افراد اٹھے، سب نے اپنے اپنے آگے کی روٹیاں دے دیں۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، قطعاً نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کام صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کر سکتے ہیں۔ بچوں کا رونا تڑپنا ہم سن سکتے ہیں؟ امپاسبل ہے۔ یہ صرف اہل بیت نبوت کی بات ہے۔
اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس خاندان میں اپنی نبوت رکھے، اپنی امامت رکھے، اپنی ذمہ داری رکھے، ولایت رکھے، کسے نبی بنائے، کسے امام بنائے۔ دے دیا، پھر بچوں نے پانی سے افطار کیا۔ کوئی ہے مائی کا لال پوری دنیا میں کہ جو روزوں پر روزہ اپنے 3-4 سال کے بچوں کو رکھواتا رہے؟ پھر سحر کیا، تیسرا دن روزہ رکھا، پھر وہی داستان دہرائی گئی، پھر روٹی پکی، پھر دسترخوان سجا، پھر افطار کے وقت سائل نے آواز دی، یتیم ہے، کھانا نہیں کھایا ہے، کھانا تو کھلا دیجئے۔ پانچوں نے اپنے آگے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی، پانی سے افطار کر لیا، نماز پر مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ جانتے حالت کیا تھی؟ امام حسن اور امام حسین جب نماز پر کھڑے ہوئے تو دونوں کانپ رہے تھے۔ پیغمبر جناب سیدہ کے گھر آئے، جیسے ہی امام حسن اور امام حسین کو دیکھا پیغمبر رونے لگے۔ دعا کیا، خدایا میرے بچوں کو صحت و سلامتی دے۔ واقعہ پوچھا، بیان کیا گیا واقعہ، پیغمبر نے دعا کی، آسمان سے دسترخوان نازل ہوا۔ اللہ کی راہ میں قربانی بہت مشکل ہے۔ حسین حسین ہیں، حسن حسن ہیں، فاطمہ فاطمہ ہیں، علی علی ہیں، محمد محمد ہیں۔ ان کے علاوہ جو کچھ ہے سب ان کے صدقے میں ہے۔ وزارت جامع کبیرہ کا مشہور جملہ، بکم فتح اللہ و بکم یختم، ہر چیز تمہیں سے شروع ہوتی ہے، تمہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کانا فسد من دنیانا، اگر ہمیں علم ملا ہے تو تمہاری ولایت کے صدقے میں، اگر ہماری دنیا بنی ہے تو تمہاری ولایت کے صدقے میں، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ولایت اہل بیت کے صدقے میں۔ بیمنہ رزق الورا، ان کے صدقے میں دنیا کو روٹیاں ملتی ہیں۔ یہ خود بھوکے رہتے ہیں مگر دنیا کو کھلا دیتے ہیں۔ سوچئے، کوئی ہو سکتا ہے اہل بیت کے برابر؟ کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسا کریم؟ بازل اسے کہتے ہیں۔ اب پھر آتے ہیں اپنی اصل بات پر۔ من کان باذلا فینا مہجتہ موطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا، جو خوشی کے ساتھ ہماری راہ میں اپنا سر کٹا سکتا ہو وہ میرے ساتھ آئے۔ اب سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خوشی کے ساتھ اپنا سر کٹا سکتے ہیں؟ ہیں؟ پھر بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اپلے تو آزادار چھے، جنت تو اپلا ماٹے چھے۔ چھے واقعین چھے، واقعین ہم آزادار ہیں۔ نہیں، دیکھیں، جنت آزاداروں کے لیے ہے، طے ہے، جنت شیعوں کے لیے ہے، طے ہے، لیکن کیا ہم شیعہ ہیں؟ کیا ہم آزادار ہیں؟ کیا کالا کپڑا پہننا آزادار ہونے کی نشانی ہے؟ کیا ماتم کر لینا آزادار ہونے کی نشانی ہے؟ کیا غم حسین میں گریہ کر لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ کے رومال میں ہمارے آنسو چلے جاتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مالک جنت ہیں۔
سب کچھ انہی کے صدقے میں بنا ہے، سب کچھ انہی کا ہے۔ اہل بیت آپ نے کیا بھول ہی سکے؟ اہل بیت کب نہیں بھولیں گے؟ جب ہماری ملاقات ہوگی روز قیامت ان کے ساتھ، تب تو شفاعت ہوگی نا۔ جب ہم حوض کوثر پر پہنچیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے حسین کے ماتمدار ہیں ہم، عزادار ہیں ہم، نوحہ خان ہیں ہم، ذاکر ہیں ہم، مجلس پڑھنے والے ہیں ہم، فرش عزا پر بیٹھنے والے ہیں ہم، تب تو پیغمبر کہیں گے آپ لو مانس سے آلئی جاؤ۔ اگر ہم حوض کوثر ہی سے پہلے فرشتوں نے پکڑ لیا، کیا چھے ویزا، کیا چھے پاسپورٹ، ہاں وہ تو بھول ہی دیو۔ آپ کے پاس پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہوگا نا تو آپ عراق بھی نہیں جا سکتے ہیں، آپ رینین بھی نہیں جا سکتے ہیں، آپ موریس بھی نہیں جا سکتے ہیں، وہ تو جنت ہے۔ جب ہم چھوٹا سا سفر نہیں کر سکتے ہیں تو جنت میں بغیر جواز حب علی کیسے جا سکتے ہیں؟ جواز عربی میں کہنا کہے، جواز کہے پاسپورٹ نہ۔ پیغمبر فرمائے چھے حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت میں جانے کی سند ہے، پاسپورٹ ہے۔ کون سی محبت؟ جو ہر آدمی کرتا ہے۔ کسی ہندو کے سامنے آپ امیر المومنین کی فضیلت بیان کریں، امام علی کی فضیلت بیان کریں، وہ بھی رونے لگے گا، گریا کرے گا، خوش ہو جائے گا، دل میں محبت آ جائے گی، ہے یا نہیں ہے؟ انسان ہے تو محبت کرے گا، تو کیا مطلب وہ جنتی ہو گیا؟ اسی لیے آپ دیکھیے جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایران جا رہے تھے اور نیشاپور پہنچے تو وہاں پر حوض علمیہ تھا اس ٹائم نیشاپور، کاغذ اور قلم لے کے لوگ اکٹھا ہو گئے، فرزند رسول حدیث 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 حدیث۔ امام رضا علیہ السلام محمل میں سوار تھے، کئی تو کئی دو فرزند رسول بدئی ماتھا کھائی گیا۔ تاریخ میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے محمل کا پردہ ہٹایا، سر باہر نکالا اور ایک حدیث فرمائی۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر مجلسیں چاہیے کہ کیوں لوگ جمع ہو کے حدیث 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 کر رہے تھے۔ سب بھوکے پیاسے تھے بیچارے، سب کو میڈ ان چائنا ملا تھا، کسی کو میڈ ان جاپان کچھ نہیں ملا تھا، سب کو شام کی فیکٹری کی بنی ہوئی حدیثیں ملی تھی۔ اصلی معارف قرآن اہل بیت کے پاس تھی، اسی لیے وہ اہل بیت کے دروازے پر آ کے کہہ رہے تھے حدیث حدیث حدیث، کچھ تو بیان کرو۔ امام نے کیا فرمایا؟ کلمۃ اللہ، پورا میں مقدمہ نہیں بیان کروں گا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا کہ میرا مضبوط گھر ہے، قلعہ ہے، فورٹ اور انگلش میں کہے تو جے راجا مہاراجا نا گھر ہوئے نا، انہاں کہے فورٹ، جینی دیوار موٹی موٹی۔ فمن دخل حصنی امن من عذابی، جے آ گھر نا اندر میں داخل تی گیا مارا عذاب تھی نجات پاوی گیا۔ یہ کہنے کے بعد امام نے محمل کا پردہ گرا دیا، تھوڑی دور ابھی آگے بڑھے تھے کہ امام نے پھر پردہ اٹھایا، لیکن بشرطہا و شروطہا، امنتی کہ تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہی دو بدو تی گیو آلو جنت آپ لیچے، بشرطہا و شروطہا، یعنی کئی شرطوں چھے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، آ شرطوں متی ایک شرط ہوں چھو ماری ولایت چھے۔ ولایت کیا رے؟ بعد المعرفہ، معرفت بچی آچھے اہل بیت علیہ السلام۔ قرآن نے جن کا قصیدہ پڑھا ہے،
لیکن ان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی کو زہر دیا گیا، کسی کا دروازہ جلایا گیا، کسی کے گلے میں رسی باندھی گئی، لیکن کربلا میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ جانتے ہیں ظلم کی انتہا کیا ہوئی؟ جب جناب فاطمہ کے پہلو کے اوپر دروازہ گرایا گیا اور جناب محسن شہید ہو گئے اور بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو بی بی روضہ رسول پہ پہنچی اور روضہ رسول پہ پہنچنے کے بعد قبر رسول پہ اپنا ہاتھ رکھ کے تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی نے فرمایا بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو وہ دن رات ہو جاتے۔ بی بی آپ کے اوپر اتنی مصیبت پڑی کہ جب آپ امیر المومنین کو چھڑانے کے لیے پہنچی اور آپ نے کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، تو مسجد نبوی کی دیواریں اپنی جگہ سے اڑ گئی۔ اے بی بی سر کے بال نہ کھولیے گا۔ علی علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی کو بھیجا، جاؤ اس فاطمہ سے منع کرو، اگر تم نے سر کے بال کھول دیے تو مدینے میں زلزلہ آ جائے گا، ایک آدمی بھی زندہ نہ رہے گا۔ بی بی آپ نے صرف آواز بلند کی تھی، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ ذرا کربلا میں تو آئیے، زینب و ام کلثوم بے مخنا و چادر ظالموں کا مجمع، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جانتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ درانہ عدو بے ادبانہ ہوئے داخل، گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ فاطمہ کی بیٹیوں کا گھر نہیں ہے۔ اسیر کیا، ابن زیاد کے دربار میں لے گئے، کس کو؟ علی کی بیٹی کو، زینب و ام کلثوم کو اسیر کیا، شام کے بازار میں لے گئے۔ اہل بیت نو پہر یزید کے دربار کے سامنے کھڑے رہے، کس لیے؟ دربار سجایا جا رہا ہے۔ جب دربار سج گیا تو زینب و ام کلثوم کو دربار میں لے جایا گیا، جہاں شرابیوں کا مجمع، جہاں 400 کرسی نشینوں کا مجمع، بیچ میں علی کی بیٹی کھڑی ہے کہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ یزید جناب سکینہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا باپ تم سے بڑی محبت کرتا تھا، میں نے سنا ہے کہ تمہیں باپ کے سینے پہ نیند آتی تھی، جب سے باپ کا سینہ نہ ملا تمہیں سکون کی نیند نہ ملی۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اے سکینہ اگر تمہارا بابا تم سے بڑی محبت کرتا تھا تو یہ کہو کہ تمہارا بابا کا سر اٹھ کر اس کشت سے تمہاری گود میں آ جائے۔ خدا کسی یتیم بچی کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جب یزید کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر رکھا تھا اور ظالم ایک لکڑی سے حسین کے منہ پر مار رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی، سید سجاد دیکھ رہے تھے، سکینہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے ننھے دامن کو پھیلایا، اے بابا ارے یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا ارے اپنی یتیم کی آغوش میں آ جائیے۔ حسین کا سر اٹھا، سکینہ کی گود میں پہنچا، سکینہ نے منہ پر منہ رکھ دیا، اے بابا
کس نے کاٹ ڈالا، بابا اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا، اے بابا آپ کو پانی دیا گیا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا۔ خدایا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ جو لوگ اس فرش عزا پہ بیٹھتے تھے، جن لوگوں نے اس فرش عزا کی بنیاد رکھی، ہمارے یہاں مجلس امام حسین علیہ السلام کو قائم کیا، جو لوگ ان مجلسوں کی زینت تھے، خدایا آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، خدا ہمارے اس اجر و ثواب میں انہیں بھی شریک فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار ان سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے اس گریہ و عزاداری میں انہیں بھی شریک فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، قبر میں حضرت کی شفاعت نصیب فرما، روز قیامت مجلس امام حسین علیہ السلام سے سرفراز فرما، جنت میں جوار امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، علماء اعلام خصوصاً رہبر انقلاب آیت اللہ العظمی خامنئی آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، انہیں صحت و طول عمر عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں، سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ قائم آل محمد اپنی آخری حجت اور ہمارے آخری امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما۔